बोला मोड़ना है 5 मन है आप क्या मैंने काम का बोला था जो आप फेरने की कोशिश ना करें, नहीं आप हिलने की कोशिश ना करें यार। वो जो अमीर होता है उसको सब पूछना पड़ता है। आप Aduh, aku nih ngarepe pas, ngarepe tuh. Nenggon sebelah kiri nih. Oh, iya. Ya enggak menawa cocok. Ini sudah kan? Iya. Ayo, barang deh. Kina wajhiga ari masmude. Allah Subhanahu wa taala wadashitachi yogensa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umarete korete sono atawa kon ummat nakani sinji taru iton nakani korete zen sekan nakani dinna sundar dingel kasiga yogensa sallallahu alaihi wasallam no jidai minna wa yogensa sallallahu alaihi wasallam no ummat sindi teru linge mo yogensa sallallahu alaihi wasallam no ummat sindi te nai ningen kaji mo yogensa sallallahu alaihi wasallam dagara Allah subhanahu wa taala wadashitachi o mamut teru Cinji terulinggen kasigi korete irete koreta. Dakara minasan kaksukyo wa eto kaksukyo ne kaksukyo wa akida shidai desu. Akida shidai. Akida kara kaksukyo ga kore bakarete kui akida nakatara baiwa minna gocha dagara islamu nakani mo ichima daini no hanashi wa akida amal wa nibaman agada minasa akida wa ichiba daiji dagara amal ni suite badashita jiwa nama ke tara rai seno nakari kiamat mangini Allah subhanahu wa ta'ala ni yuru sarero kano seva zittai harimas
amali suite dua kudattara poi non arrivata kata tiro amal demo akidani suite dua kudattara dame dattara Allah subhanahu wa ta'ala ni kiamat rai sunakini yuru saru kanon se na apa namanya Zakara ichiba daiji wa nan desu ka? Nani desu ka? Akidah. じゃあ気をつけてください。なぜかというと、今サイリングだから取るのはちょっとたまにだからアキーダは大事だから今各ムスリムたち人間じゃないムスリムたちの間に各人間のアキーダは全然自分の説明が持ってますイスラムについてイスラムは何ですか自分のデフィネーション定義が出しますイスラムは何ですかイスラムは何ですかイスラムは何ですか信じてるは一つ宗教だけど説明とエクスプレネーションは全然違うだからアキーダについて気をつけないとできない今の時代の中にフィッナはたくさんでしょうフィッナは満タンよハクは下行ってて占ってる表はフィッナばっかりです表はバトルばっかりですハクは見えないあるけど見えないちゃんとハクに守ってる人間たちも見えない今力は表はバトルとフィッナみんなカフィルたちの力はどうやってムスリムたちの人間たちをイスラムから引っ張るよどうやってアキダ的は弱くなるのどうやって彼らは自分の宗教に持ってる宗教に信じてる宗教にお互いをダウを入れるべきです分かってるんです日本語わかるかなだから今カンペの目的はこれでしょ的はこれですどうやってムスリムたちの頭の中信じてる宗教のお互いを入れるべきですフィッナの顔は一つじゃないですフィッナの顔はたくさんフィッナはどうやって入るのこれもご存知人は少ないですだからフィッナだから預言者サラダーアリサラも自分の時代サハバたちも自分の時代の中ずっと今までもフィッナの時代はアラースバーナタラフィッナの時代から私は救い与えてくださいサルバーションを与えてください離れてほしいですもしアキーダはちゃんとなかったら場合はライズの中どこ行くのジャンナム絶対許される可能性はないんですか例えば一つ文章を書いてる一人はお祈りが信じてます断食は信じてますザカートを信じてますハッジするのは信じてますでもしない一回もお祈りしなかった断食もしなかったでも信じて知りました信じて知りました赤の中
カのせ絶対あります。わかった？もう一人はお祈りをしました。毎日これもナフィルもでも心では信じれない。疑いを持っててやりました。この間やった。でも信じれなかった。断食はやった。信じれなかった。過去だけ、このだけ。この方はマフラとシャファーがない。だから今私はみんなムスリムたちの世代はほとんどマスジッドから離れる人たちがオルマたちにつながれない人たちがこれカフェルの家の中に入ります。カフェルたちに言われる通りはアミさんこんなことありますか？彼らに言われる通り考えてます。彼らに言った通り考えてます。だからミサルこれ絶対騙されてる時代です。フェイスブックで流れて聞いた通り私は信用します。YouTube で入った通り私は動きます。だから皆さん全部このフィットナを私は今まで止めないです。止めれない。なぜかというと全部コランにマスジッドにオルマたちにつながりあればあるほどはフィットナに入らないように感謝するわけです。ムスリムウンマの力ね、カフェルたちが1秒で自分の道に引っ張ってくる。お金はあなたの、力はあなたの、知識はあなたの、すべてのことはあなたの。ムスリムの生まれてからムスリム、信じてるムスリム、これすごくディーンについて、ディーンのために自分のコルバにできる人間たちが、でも今は私の力はカフェルたちがすごく言葉を持ってて、どうやってこのムスリムたちの力は私の自分の目標のために使えるのです。だから皆そんなに簡単じゃない。もっと頑張らないと皆さんできないよ皆さん。だから皆さん Facebook に入ってる情報、YouTube に流れてる聞いてる情報、信用は皆さんしない方がいい。今これからもっとひどいなことが入ってくるよ。もっとひどい。まだダッジャールは聞いてないよ。あれダッジャールの見本です。Example、例です。今、ummatがこういうふうになってる。ダッジャールが入って聞いたらもっとバラバラです。イマン、ダッジャールのフィットナはイマンについてです。イマンがどうやってこれはダメなるのか。今も皆さん正解では毎日あなたは10回やってお祈り。でも信じるってることは私通り、私が教えた通り、私が説明した通りしないといけない。だから今はムスリムたちみんなカフェの手の中に借りてる。ダメアミンサー、ダメ、絶対ダメ。アミンサー、Facebook は入ってる情報
対ダメです。Idol ada mana tak? Idol mana? Jangan lupa subscribe, subscribe, like, like, dan dan komen. comment. Hai. Addiction नारे तो Facebook वा संजुक मुझे सुबह ना काय कर भाई वा दो को चेक कर मो मुत्तो हिदो बुनारी नसियो तो हमेशा इच्छीबा अबू नाई को सोशल मीडिया मुस्लिम भी ताने हमेशा इस्लाम क्यों दागा Wadashi wa Islam yo dakara. Wadashi no mato do mukuteki wa Quran do hadith yogen sallallahu alaihi wasallam hanashi dakara. Hokan ningen dadi mawana karga musu kyo dai. Karana mukuteki Allah do yogen san hanashi janai. Ima saikin zanin nagara Muslim taki ka kafir na bodo mane se teki dai. Karena direction to ka, karena ho to ka zen sigao. Wadashi wa Muslim Wadashina kami sama Allah, wadashina yogan sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakara wadashina jubunna sebo muttemas, wadash jubunna misa hanashida muttemas, wadami jubunna kyoka sho muttemas, wadashina kyoka sho se Facebook to korbe social media dewa nai. Atamanya hai dewa misa. Amsa Olnori chitte naam isab no akidani site dane dattara boruku dattara akidani yoan suite amisa olnori no khachi to olnori no kosho wa nai bagatero amisa karo akida wa dane dattara imane hito susu Citsima wadashi sundori mai. Apa ya? Mas फालतू का हमेशा mas फालतू. ठीक है ना? शरीयत नाकानी फर्ज वाजिब मुस्तहब नानी हमेशा. हाँ? हाँ. औकान नहीं ना चाहिए. सुनना. आई. हिस्सियों का दो भाई ये बात. ठीक है हमेशा. Necessary or not in our Sharia. हाँ मिला दामन तक हाँ आई उनका जैसे सही कोड़े बा ईमान देखी ना इधर दो डेमो न्यू नवा कर नेसेसरी डेमो मुत्तो बोगानी मुत्तो इगे बा हिस्सियो जनाए कोड़े बा हिस्सियो जनाए कोड़े बा हिस्सियो जनाए कोड़े बा Korea kono boto haide kitara Islam no boundary kara dekhi Shingi teru ke do yara nai iman ga muttemas onana kini yunawa hijabat dona kada ali deska hijaba sonna ni hitsu jana daili no hanashi jana daili no bodo jana और इस्लाम नो मेरे ने सीधे होता गाओ अकीदा वा ईमान वा नपुना नकना मतलब कुरान और नाकानी मेरे ने सीधे हीरो निंगिन का सिगा हीरो वाशिक्सों का मुद्दे कुरान सीधे तो दाके mo amisa fismonga haide kita naze Allah subhanahu wa ta'ala ko nobaita iman wa amisa iman wa napunat tashu dakara amisa ulma tasi oshi de kore kana tapusa amisa foto desi dakara wadashi da chiwa mazba Jubunno michio dikai sinai todu kina. Wadashino michiwa haina sa judo mimi me to wadashini. Wadashino
私の道は、私の方法は、私の説明は、私のアミサ方法は、エヘレスンナトワル、エヘレスンナトワル、untuk kepada ahli sunnah wal jamaah, untuk ahli sunnah wal jamaah, awal ke berdasar ahli sunnah wal jamaah, watashi no michi wa ahli sunnah wal jamaah, watashi no makuda ke ahli sunnah wal masura na ya misa kore watashi no mato kono michi ya mamura nai to ima watashi no atama na natani Iro koto iraredaru ningen tajwa ahli sunnah wal jamaat ni sunnah ke nai lagar nadi ada dalam kare hanafi ki masuk dam watashi wa ahli sunnah wal jamaat sunni aqidah sunni ahli sunnah wal jamaat ahli sunnah wal jamaat ahli sunnah wal jamaat सुन्नी सुन्नी बता लो अहले सुन्नत वल जमात सुन्नीउल अकीदा अहले सुन्नत वल जमात सुन्नीउल अकीदा अहले सुन्नत वल जमात सुन्नीउल अकीदा हनाफी मो सुन्नीउल शाफी मो मालिकी मो हम्बली मो मिन्ना मा तो में दे अहले सुन्नत वल जमात सुन्नीउल अकीदा मुस्लिम Pakarta hai nasta kono mato waktu nai desai jubun mo atamani rete kokode nagare de saidai mo osye nai beki nai watashi wa ahli sunnah wal jamaat sunniyul aqidah muslim chigao yutam hai de mitara hai masba namai daste ko desai dare deska omodene deke ko desai Dalilnya, wadasya jubur no akidah kamotimas akidah ini suite wadasya sioinis akidah ini suite kompromi jam to dakya war naige amali suite wadasya juai kedo akidah ini suite wadasya daya mano hanato ikan bapak sama misal misal bakat tero misal bakat tero bakaru begitu Rikai dekiru bagi des. Rikai sinai doa misab. Kore wa kata cita ke, thappo dake, omote dake, hokai donai. Pakata misab. Namai wa. Namai wa. Itu apa namai wa? Ahle sunnat wal jamaat. Ahle sunnat wal jamaat. Sunni wal أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يومين صلى الله عليه وسلم حناشيو مامور هيتو بيتو والجماعة 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 nama Isab sanggana jo kiteru no ka Facebook sukateru dane chanto kite ko sanggana hitamo Ahle sunnat wal jamaah yoga sallallahu alaihi wasallam nabi to wal jamaat wa ayam wa min wal jamaat wa jazai wal jamaat wa wal jamaat wa sahaba wa hanashu mamutawi ahle sunnat wa yoga sallallahu alaihi wasallam to wal jamaat wa doyat ke konas sunnat no suite sahaba tajilab sense shimashta ana sense na tori wadashi sinde to hito hito na ama ahli sunnat wal wakata mizab dagara jubunno aqidah ni suite mattabu hitori hanash ikana ya desai suntai da doctor dattemo ikana another doctor dayo dete jubun hana asiga jubun siko biton suknya itu raste wala siga ahle sunnah wal jamaah wala siga sunnah gaiba ana takara dinai wala siga sunnah gaiba sahaba to yogan sallallahu alaihi wasallam amin sahab kata wala siga sunnah gaiba
anata kyono doctor kana janai kyono engineer kana janai kyono professor kana janai kyono nise no scholar kana janai watashi no sunagari wa koko kara zitto itte taba tabin kara itte tabin made itte tabin kara sahaba made itte sahaba kara yoga shara itte koko made watashi sunagari gari you're wrong Islam doctor gahai dekite anata wa goju sai maya mareta anata no maya wa dare no din marikai dekina kata professor rakudu sai maya mareta anata no maya dare no din rikai dekina kata chanto set dekina kata o maya wa ahota chiyo daga de wadashi na sunagari wa sahaba made sundaru gara dakara wadashi ahlus sunnah wal jamaat Wahai sunnah wal jamaat, jodoh. Ahli sunnah wal jamaat, anjur ahli sunnah wal jamaat, sunnilah. Ahli sunnah wal jamaat wal Ima watashi no mawari kotaki no fitna ga ichiba hidoi. Fitna watakusa arimasu kedo. Dema wagwari no fitna orikai dekina ito hak ni tadashi yo mamuru yo ni mo chanto dekina ito swa sahaba takiri suite nani suite amizab amizab nani suite amizab mazra jibun no aqida o kite kudasai Ahle sunnat wal jamaat sunniyul aqidano aqidaba sahaba ni suite kab sahaba da jiga Allah subhanahu wa taala karani jannat no khosho dunya na kani atare sahaba ta ni suite ikko mo odagao dattara porewanta din wa hanke islam wa hanke nai Islam wa another hanke nai is sahaba ni suite Abu Bakar ni suite Umar ni suite Uthman ni suite Ali ni suite Muawiya ni suite Hasan Hussein ni suite isina hinko isina motor saran suite utagao karega ahle sunnat wal jamaat sunni aqida muslim wa nare nai dakara another meaning nagani sahaba taji suite hantai no koto hai de tara zittai hantai shimasu zittai hantai dame uso anata wa aho anata wa baka sahaba ga watashi no iman Abu Bakar mo, Umar mo, Uthman mo, Ali mo, Muawiyah mo, Hasan mo, Hussein mo, minna sahabat aliga, ahle sunnat wal jamaat, sunniyul aqidah no iman no daidina bum. Wakata misal, dakara aho hito kara, anata mimini ira terubaiwa, zittai discussion aide engagement aide aho endi sloka mada pakana sisumutte guru aho dagara watashi ahle sunnat wal jamaat sunniyul aqida muslim dagara watashi anatna sunna aho no hidul hanashi ekendo irabina wakata mizab chigao miti sagata aide chigao miti ya maya garu miti Chigao mikia hoko wa zengen chigao watashi wa ahle sunnat wal jamaat watajibunno monitori no amida fitna wa monitori no fitna ahle sunnat wal jamaat no aqida wa yoga insha sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala no saigon rasul to saigon nabi
Nani Amida? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih mana? Nabi itu sahih mana? Kore watashi no nani? Nani Amida? Watashi nani? Aqidah des watashi nani? Watashi no Amida? Aqidah wataru? Aqidah wataru? Aqidah wataru? Watashi no? Imozen sekai de Obail keru ningen tani no namae wa Mirzaito Qadiani nani? Kore batil anusa batil dekai shinai to dekinai wa mila hakwa Mirzaito Qadiani Indonesia de you know Ahmadi demo Ahmad karewa nai Ahmad yo boku tashi Wakatero Amiza Amiza wakatero karena namae wa Mirzai to Qadiani karena wa Yogensha sallallahu alaihi wasallam na hatoni mo hitoriyo Yogensha to shite mito mimasu shinjite masu demo namae yo no watashi ga Muslim desu karena dakara zettai da Nihon demo oboiteru hashiteru Nagoya to kore de jibun no rehai masjid ba yoenai masjid ba Islam no shiar desu shiar Islam no shiar desu masjid ba shiar Islam no shiar Mirzai to Qadi no shiar masjid janai kare rawa otera masjid yuttara afan dakara misal nihon de ippai Nagoya to kore de sugoku hashiteru Kuni ni mo itero, hirai hiton mo itero, jumon ni yun awa watashi wa Muslim desu. Dakara watashi nihon jin ni mo yutai de, karena Muslim janai. Naze kari yuto akidah, hatmi nubuat isuite, karena Muslim tadi egai no akidah namonte masyo dakara karena Muslim. Wakatero misal, akidah hatmi nubuat wa nisuite. Karena Chinau sets ni gamote mas. Yogensha sallallahu alaihi wasallam no atoni mo hitori. Yogensha o mito me mas. De mahile sunnatul jamaa dia Yogensha Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala saibon rasul to saibono nabi de. Kiamat to hi made dare mo nabi to rasul to ste. Kore watashi no karena ni hanashi kuto jubun kuci dari la ilaha illallah kare mirzai la ilaha illallah karena yuyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah demo sindi teru nama kono Muhammad janai watashi no Makkah de umareta Muhammad naudzubillah janai kono Muhammad wa Indo de umareta Muhammad to mutte Dakara Islam pangke nai misa. Kono aida atarasi ga nisen jugonen nakani. Karena no dia haido pa perewasto. Dekida. Iro watashi no Muslim ta ichmaso ko rehai shinita. Asoko de hitori Indonesia jin ga alan shimashita. Pangke nai misa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu munafikin mo masjid zirar ka sutari mata iso masjid zirar kore wa hon to Islam no han kai le basi khambe na Islam to ste asa kon sang ka sitta da moshi yogan sallallahu alaihi wasallam igai to yogan sa to muttara zembe no Quran to ka hadis to ka achiba na Quran to dakara mazal jubun no koto rikai dekin bagata amisa isa mawari batil no rikai wa zittai mitsuyo desu kore wa kubetsu shinai to barabara shinai to kore wa wakete naranai to misa hak mo chanto dette konai O sabkara mano nisanin asopani kyo atarasi
Dekai no dehai debo deki takra asokoni iyo bin pani point ngare asokoni sini ki masole khapwa dehai no ne minar to ka are okina mimbar to ka khata ti muslim ta dakara muslim ta kino iro iro phone na kani kare rawa minority doshte imera masjid wa islam no shayad ni ma apna ko to mite islam o moi daslo bari korwa shayad dakara hokan ningen ta jiga islam no khappo sukuru to islam no omote islam no omote haide bolu so dakara korwa shayad haj wa islam no shayad oi ori islam no shayad dan sikhu islam no shayad hige wa islam no shayad por subin no islam no shayad hokan ningen ta jiga sukutara bakara nai hito bitowa kore kare rani dama sare perut kiris ke mina batat hidayah ke yoga jo mina batat buk ke mina batat jibun na khaba baru ga the muslim na se ukite par jinde kotawa zengan sigao ta tipano muslim ka siga dama dakara misa iro ore watashi sugo budai na hanashi haidinda dakara kyo watashi na waza ku kala dakara watashi tomotta no ga kono hanashi yo anandani muzakara shinai koe jara jubur ma kono koto kite zutto amisa zutto atamani derete ato kono tomodachi no nagasu oke misa akidah wa kesiban daiji demo imama futasu dan kaiwa minta abunan itu suwa sahaba ni suite itu suwa akidah khatma nubuwat ni wa islam nakani haide kiris ko janai hidayah ko janai watas islam se ka shuru ito dakara misa kore wari kai shuru to watashi hak audition mamu yoni dakara minasa gambatete hesa iman ka chanto mutte sindara Allah subhanahu wa ta'ala amal wa dekina kata kedo nadi chanto iman ka hozon chitte mutte kunas Allah subhanahu wa ta'ala boji do data oke amisa pakata amisa mina hadami haida sahaba no koto haida hakka no koto haida sangai na hito kite masla mona rizal minna na mite por sahaba ni suite to aqida khatmiyat ni suite am bisa compromise wa kore wadasino iman na kaino Allah subhanahu wa ta'ala ni kore ona ni Allah subhanahu minna no kore wa iman ho santo kolon sudoni akhir dawan Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, like dan dan komen. komen. Hai, arigato.